साहबजादा पर 2018 में दंगों भड़काने का आरोप। पश्चिम बर्धमान जिले के रानीगंज थाना क्षेत्र में रानीगंज बोरो के चेयरमैन मोजम्मेल साहबजादा के खिलाफ गंभीर आरोपों को लेकर एक लिखित शिकायत दर्ज कराई गई है। यह शिकायत क्षेत्र के ही एक स्थानीय निवासी सौभिक घोष द्वारा रानीगंज थाने के इंस्पेक्टर इंचार्ज को सौंपी गई है। इस शिकायत पत्र में न केवल भ्रष्टाचार बल्कि साल 2018 में हुए रानीगंज दंगों को लेकर भी बेहद संवेदनशील और संगीन आरोप लगाए गए हैं। মোজাম্মেল শাহজাদা উনি এখন আমাদের বড় চেয়ারম্যান হিসেবে এখনো পর্যন্ত নাগরিক সুবিধা রানীগঞ্জকে প্রোভাইড করছেন। আমরা প্রশাসনের কাছে আবেদন করেছি যাতে ওনার বিরুদ্ধে সেই সময়কার দাঙ্গার কেস যাতে রিওপেন করা হয় এবং ওনার অঙ্গুলি হিলনে গোটা রানীগঞ্জে বিভিন্ন অনৈতিকভাবে অবৈধ জিনিসপত্র অবৈধ বিল্ডিং স্ট্রাকচার তৈরি হচ্ছে, যেগুলো সেই সময় হচ্ছিল এখনও জারি আছে। তো সেগুলোরও ইনভেস্টিগেশন প্রশাসনের কাছে আবেদন করেছে যাতে ইনভেস্টিগেট করা হয়। ANM न्यूज़ ब्यूरो। और खबरों के लिए सब्सक्राइब कीजिए ANM न्यूज़, बेल आइकन दबाकर रहिए सबसे आगे।